બોલો ક્યાંથી આવ્યા છો? રાજકોટથી. રાજકોટ? છેક રાજકોટથી અહીંયા? હવે એમાં એવું છે કે પિયર છત્તીસગઢ, સાસરુ બંગાળ, જામનગર 20 વર્ષ રહી છું હું. જોબ ને બધું તમારું પિયર ક્યાં કરતી. છે? છત્તીસગઢમાં કઈ જગ્યાએ? બિલાસપુર. બિલાસપુર, રાયપુર, હા ને? હા. અને જામનગરમાં તો હું ટીચર હતી સર. હિન્દી મારું બહુ સારું છે. બંગાળમાં કરી? હા. કોણ બેનર્જી ચેટર્જી હતા? ના ના ત્રિવેદી બ્રાહ્મણ જ અમારા. ત્યાં શું કરતા હતા બંગાળમાં? બંગાળમાં હાઉસવાઈફ. હાઉસવાઈફ બંગાળી આવડે? બોલતા આવડે, લખતા વાંચતા না কত આવડে? ভালো করে ভালো করে আসছে? হ্যাঁ খুব ভালো করে বলতে পারে। কেউ বুঝতে পারবে না তুমি বাঙালি নেই? না কেউ বুঝতে পারে না। আমার ইচ্ছা তো এমনি আছে যে আপনার স্কুলে আমাকে হিন্দি জব দিতে পারে তো আমি ওখানে জব করতে চাই। তুমি চাইছো কি তুমি চাকরি করতে এখানে কাজ হ্যাঁ করো? হিন্দি এখানে পড়াতে চাও? হ্যাঁ হিন্দি। ছেলে মেয়েকে পড়াও হিন্দিতে? হ্যাঁ হিন্দিতে। তুমি খুব ভালো জানো? লোয়ার ক্লাস 6 7 পর্যন্ত মানে 8 9 এ মানে হাই লেভেল হয়ে যায় কোর্সটা কিন্তু দেখলে মানে দেখি গ্রামার গুলো কি রকম আছে এখানে তারপরে বৃদ্ধাশ্রমে কেন এলে? আসলে ছেলেটা তো খুব ভালো কিন্তু নতুনই গিয়েছে গোয়া এখনই তো জব পাইছে এক মাস হয়নি ও પેમેન્ટ પાયની તમારો છોકરો બહુ સારો છે હા પણ તો એ અત્યારે સેટ નથી બરાબર એ સેટ થઈ જશે તો એ 4-5 મહિનામાં મને બોલાવી દેશે ના ના કઈ વાંધો નહીં કોઈ ચિંતા ના કરો એ સેટ થઈ જાય એવી ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરીએ શ્યોર શ્યોર પણ મને થોડોક સમય જો ભણાવવાનું આપો ને તમે બેસાડીને રાખ્યું એટલે મને બહુ જ કેટલી ગમશે ઉંમર તમારી? 63 63 વર્ષ છે પણ તમારું કામ કરાવીશું ચોક્કસ થેન્ક યુ હા ને હું તો કેટલા દિવસથી તમને મળવાની ઈચ્છુક હતી তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ના ভালো ના লাগলো। શ્યોર શ્યોર কি তোমার নামটা কি বললে? મમતા ત્રિવેદી મમતા ત્રિવેદી? હા બ્રાહ્મણ મમતા છું બેનર્જી સર તો নাই তো? અરે એના સાથે તુલના ન કરો પ્લીઝ সেটাও তো ব্রাহ্মণ মমতা সেটা અને তো મારા ব্রাহ্মণ মা সেটা তো ব্রাহ্মণ আমি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ নেই দাদা ওই ব্রাহ্মণ নেই ব্যানার্জি তো ব্রাহ্মণ তো বললে কি হয় কেন? না হ্যাঁ না ঠিক না আছে, না না ঠিক আছে বললে কি হয় খুব ভালো চলো হ্যাঁ